একটি দুর্দান্ত দিন আর দুর্দান্ত ম্যাচের শুরুয়াত হতে চলেছে। প্যান্থার্স ভার্সেস গৌরব ইলেভেন। গৌরব ইলেভেন টস জিতে ফিল্ডিং নিয়েছে, প্যান্থার্সকে ব্যাটিংয়ের জন্য আমন্ত্রিত করেছে। প্যান্থার্সের দুই ওপেনার রেডি হয়ে আছে, अमनदीप एंड अभिषेक। क्या सेटा 10-10 उसका मन है ओपनिंग करने का, पाजी करने दीजिए। ব্যাটসম্যান নামছে অভিষেক এন্ড আমন পাজি। ফোন রাখতে ভুলে গেছে, ফোন রাখতে এসেছে। এই তো ভাগ না, আরে আমাদের তো ইউনিভার্সাল আম্পায়ার এসে গেছে। দে 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 এই তো যাচ্ছে মিস্টার সঞ্জীব। এটাকে দিল অমনদীপ না, ও টিমে অনেক ঝামেলা চলছে, অনেক ঝামেলা হয়ে গেছে। কালীতলা ছেলেকে খেলি অনেক ঝামেলা হয়ে গেছে। এমনি ওদের 20-30টা ছেলে, কালীতলা ছেলেকে খেলিয়েছে। প্রথম ওভার করতে রেডি গৌরব, স্ট্রাইকে অমনদীপ। 10 ওভারের ম্যাচ, প্যান্থার্স ভার্সেস গৌরব ইলেভেন। প্রথম বল করতে আসছে গৌরব, স্ট্রাইকে পাজি। প্রথম বলই নো দিয়ে শুরু করেছে, হয়তো হাত থেকে বলটি বেরিয়ে গেছে সিটকে। নো দিয়ে শুরু, 1 রান। नेक्स्ट बॉल पाजी के, ओ गुड बॉल डॉट। 1 बॉल 1 रन। एक बॉल 1 रन। परवर्ती बॉल करছে गौरव, वाइड একটা बाउंस। बाउंस ही नहीं रे रोहित, बाउंस नहीं है। সরবি সন। 1 বল 2 রান, 1 বল 2 রান। নেক্সট বল, ওহ বাবা লাভলি শট। পাজি কে এরকম বল দিলে পাজি রাখবে না। पाजी अमन बच्चा बच्चा एदिके दे। ओ बॉलटी डट हलो। भाई कल प्लास्टिक दे। পরবর্তী বল আবার ছক্কা মারার জন্য খেলেছিল, সিঙ্গেল। भूतू भूतू खत्म हो जाएगा तब लेगा। रोहित खत्म हो जाएगा तब लेगा। दाना दातरी जाओ। बैड टाइमिंग, ক্যাচের জন্য উঠেছে। ক্যাচ আউট, গুড ক্যাচ বাই ফিল্ডার। অভিষেক ডাক আউট হয়ে ফিরে আসছে 0 রানে। পরবর্তী বল করছে চঞ্চলকে, ওয়াইড। ও পুরো রিভার্সি বুড়েছে ধরি। পুরো রিভার্সি বুড়েছে। 10 রান। চালালে হতো না, এত চালানো लेकिन दांत का बाहर था, आगे बाहर ही थोड़े भीतर दिया। 10 রান, 1 উইকেট।
ডিফেন্স, সুন্দর ডিফেন্স। 1 ওভার 10 রান 1 উইকেট। একজন বলুন নেই সব 1 ওভার 10 রান 1 উইকেট। নেক্সট বলার আমনদীপ পাজি অন স্ট্রাইক। ও স্লো বল, বলটি ডট করলো। পরবর্তী বল अमन पाजी परपर 2 বলে 2টি ডট। अभी तेरा उम्र कितना चल रहा है? 4 রান। ফিল্ডারের অভাব, ওখানে 4 রান। ওইটাই তো বললাম, এই তো মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক দিল, যখন আমরা খেলতাম তখন ওই তো উচ্চ মাধ্যমিক দিয়া তো। এইটা কি আমি কি স্যার 3 বলে 4 রান সংগ্রহ করেছে আমনদীপ এই ওভারে। এই ওভারে ৪র্থতম বল টু আমান পাজি। ও লাভলি শট, যাচ্ছে বল, ছক্কা, পাইপের ওপরে পড়লো ছক্কা। হালকা সুন্দর ফ্লিক দেখলাম বাই আমান পাজি। 4 বল এই ওভারে 10 রান, টোটাল 10-10-20 রান। নেক্সট বল আবার আমান পাজিকে, আবার চুলে মেরেছে, আবার একটি ছক্কা, ফিল্ডারের মাথার উপর দিয়ে 6 রান সংগ্রহ করেছে 16 এই ওভারে। 16-10-26। যখন আমরা বাজি খেলতাম তখন আমরা হারিয়েছিলাম, যখন ফ্রেন্ডলি খেলতাম তখন জিতে যেতাম। আবার এরকম সামনে বল দিলে আমনদীপ রাখবে না। পরপর 3 বলে 3টি 6, হ্যাট্রিক 6 বাই আমান পাজি। রান সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো 32। 2 ওভার শেষে 32। আবার বল করতে এসেছে সেই প্রথম ওভারের বিধ্বংসী বলার মিস্টার গৌরব। স্ট্রাইকে চঞ্চল দি ডেস্ট্রয়ার। বল করছে মিস্টার গৌরব, ওয়াইড দিয়ে শুরু। প্রথম ওভার বল করেছিল নো দিয়ে শুরু, ওয়াইড দিয়ে শুরু। 33 2 ওভার। নেক্সট বল টু চঞ্চল, আবার ওয়াইড বল। পাগলের মতো হোয়াইট বল আছে। 34। আমাদের মধ্যে এসেছে মিস্টার হুলো সুমন। আগের বছর এসেছিল, আবার এই বছর দেখা গেছে। একটু পরে তাকে কভার করছি, দেখতে পাবেন। পরবর্তী বল তার সাথে, এটা বল হচ্ছে না কি হচ্ছে? পরপর 3টি ওয়াইড। আচ্ছা, ডেট দিয়েছে আম্পায়ার, ঠিক আছে, আম্পায়ার ডেট দিয়েছে। পরবর্তী বল, রান সংগ্রহ 34। সামনে বল দিলে চঞ্চল মেরেছে, আউট অফ দ্য স্কাই, আউট অফ দ্য পার্ক। বল গেল হারিয়ে ইন দ্য ভোগ অফ মা। বল আছে, তুই বল কর, বল ওখানে দেওয়া আছে। কটা বল নিবি? বল দে, বল দে, ভেতরে ক্যাপ্টেন বসবে। 40 রান। চঞ্চল ভার্সেস গৌরব। এইটা ক্যাচের সম্ভাবনা আছে, স্লো বলটি তুলে মেরেছে, ফিল্ডার দেখে বলে নিচে, আর ক্যাচ মিস। এটি বাজে ফিল্ডিং, আর 4 হতে হতে রয়ে গেল। গোড়া বল ছুঁড়েছে, এখানে ডবল জল সংগ্রহ। হ্যাঁ, অনেক লেট করেছে ডবল নিতে। 2 রান। 42। হ্যাঁ, রোহিত নেমেছে, আউট হয়ে গেছে। রোহিত নেমেছে, আউটে পালিয়ে এসছে। কি বলছো?
ডট একটু रिवर्स সুইপের চেষ্টা डॉट এই बुढ़ो को बैक से 4 नया बॉल लेके आता चला गया बाल बचिया तो भाई यही तो बोलो कैसा है आप बताइए आप कैसा कैप्टन रे भाई हम लोग का फोन में बचाते कहाँ चला गया कितना लिया जर्सी 750 रुपया देगा 250 विलन मार्केट से পরবর্তী বল चला के সিঙ্গেল ও রান আউটের চেষ্টা ছিল ওখানে একটা মৌকা ছিল হলো না রান আউট এটা ছুঁড়ে দে তো ভাইকে ভাগনাকে ভাগনাকে দিয়েছে রে সাটাক করে দিয়েছে प्रभात 60-70 रन कर हर बार 40 बाजी ऑन स्ट्राइक ফুল টস বল গেল বিল্ডিং ওর পরে বল গেল না রয়ে গেছে ও এই শটটা দেখার জন্য আমরা বসে থাকি পাজি 1 মাস পরে খেলতে এসেছে কিন্তু তার জালো এখনো বরকরার রেখেছে আম্পায়ার ওখানে চটিল হয়ে গেছে পিছনের টিমের খেলাতে বলেতে লেগে চ বোল্ডে চলে আসছে নেক্সট বল ডট 2 ओवर রান का दो अच्छा ग्राउंड शॉट है क्या দুটো 6 দুটো ওয়াইড 3টে সিঙ্গেল কত হয় 12 2 14 3 17 17 হয়েছে এই ওভারে 17 হয়েছে 26 ছিল 32 ছিল তা 49 3 ওভার 49 हो जाओ चंचल रिवर्स सुइपर चेष्टा करेছে ওয়াইড দিয়ে শুরু सोनू को तो बोलली ना किसको बोल रहा है सोनू কথা বলছিলাম उसको बोल टोपी 50 तोला 3 ओवर 50 उसको बोल आज बैटिंग नहीं कितना ओवर 3 ओवर 50 नहीं का है अरे देखो पंची जैसे हाथ हिलाते हुए लो बुलडोज भाई कौन है भाई कौन सनी का भैया ऐसे मत लो बुलडोज 50 3 ओवर 1 बॉल अरे भैया बॉलर को पटकते हुए देखिएगा नेक्स्ट बॉल डॉट जैसा बात वैसा काम डॉट विशाल प्रेडिक्ट করেছিল ডট হবে তাই ডট হলো संजल भैया लगेगा ना बोल दे रहा है माइक में ये ऐसा लग रहा है कि बहुत स्टेडियम से बाहर जाने वाले हैं रिवर्स स्वीप मारे यार घूम के डॉट कर गए पूरा प्रेडिक्शन का नाम भाई ने कर दिया मेरा है नो कॉल दिएছে আম্পায়ার नो 51 कितना ओवर हुआ है 3 ओवर 2 बॉल कितना ओवर का मैच है 10 अरे क्या आराम से खेल कोई चाप नहीं है नेक्स्ट बॉल बैटिंग पे चंचल एकदम आराम से बॉल घुमाया और कैच मिस कर दिया है कैच मिस दूसरा फिल्टर बॉल की तरफ तब तक लोग स्ट्राइक चेंज कर दिए बाजी स्ट्राइक पे बाजी स्ट्राइक पे उनको 3 बॉल मिलेगा खेलने के लिए 3 छक्का लगेगा क्या नहीं नो बॉल कॉल हुआ है अंपायर की जगह गुड कॉल अंपायर तो छुड़े बॉल করছে তো क्या नहीं कॉल कर रहा है আমরা বল করলে দোষ তখন তো ওরা নো দিদি কত হলো 45 सनी भैया भी पिच बहुत घटिया 53 रन पिच का कंडीशन यहाँ बहुत खराब है इसीलिए बॉल ऊपर नीचे कर रहा है
और ये छक्का पाजी इट इज स्ले। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? खत्म हो गया बॉल है तिल गोड़ा में। ये नया बॉल आ रहा है। राहुल को बुला रहा है। ये शो में बैठा बोल रहा है कि बीच में खेलेगा। 4 बॉल ना ना लास्ट बॉल वाइट बॉल। वाइट बॉल। मेरा रन आउट हो गया मेन पॉइंट में। तो रन भी तो नहीं कर पाए। भाई पास नहीं। हम कंफर्म अब भाई पार हो गया। जा साला देख रहे रोहित नहीं मिला अंदर वाला बॉल। लास्ट बॉल अगर हम लोग हार जाते ओवर टू पाजी छक्का। विकेट उठा रहा है। बाई 1। कितना रन हुआ? 49 और 61। 4 ओवर से 61। 61 कम गया 20 रन कम गया। छोटे छोटे कदम से रन अप लेते हुए और कुणाल का भाई है। पाजी बोल रहे हैं कि हम देख लेंगे उसको। ऐसे भागने का बोलते छोड़े गए थे। पाजी बोला है कि हम देख लेगा उनको। घोड़ा बोला नहीं हम भी देख लेंगे। पीछे भाग रहे आगे भाग रहे हैं। कॉन्फिडेंस तो पूरा ही है कि आउट कर देंगे। देखिए क्या होता है। और ये छोटे छोटे कदम से भाग के आते हुए और ये बॉल फेंकते हुए पाजी छक्का मारते। अरे बॉल है दादा। जेडी लवड़ा बॉल कर रहा है। खाली खाली देवे आपको बता दे घोड़ा हम लोग के बहुत पुराने बॉलर है। माल बना देखो। पाजी तो एक पहला बॉल रिस्पेक्ट किए थे, दूसरा बॉल रिस्पेक्ट करे, दूसरा बॉल रिस्पेक्ट किए। बॉल काटची अभी दाड़ा। जय बाबू इसको बोलता शाहिद अफरीदी, हीरो, हीरो, शाहरुख खान। रिकॉर्डिंग हो रहा है। खुला देना 5 खुला देना 5 जगह चेंज हो गया है। चंचल भैया बोला है कि हमको स्ट्राइक दो हम मारेंगे। नेक्स्ट बॉल ओवर टू आरब भैया। अब छक्का लगेगा। अरे गोरा तू भी तो मारता है नाटा। हम नहीं मारते। रोहित, हमारे रोहित को थोड़ा बुरा लगा है क्योंकि जो चंचल इतना हाइट से शॉट मारा है रोहित मार नहीं पाता। हम जा रहे हैं। चंचल बैटिंग और छक्का लगने वाला है। अरे छक्का लगते लगते बच गया है। फील्डर फील्डिंग कर दिया। तोर केनो गाट्टा फाटछे बे। तोर केनो गाट्टा फाटछे। मैदान का साथ मिलते हुए बॉल रुक गया, नहीं तो बॉल चौका निकल रहा है। हमारे जाने वाले प्लेयर आते हुए सुकेंदु दा और स्ट्राइक चेंज हो गया है। पाजी स्ट्राइक। अभी तक उनका परफॉर्मेंस बहुत डाउन गया है और ये फुल टॉस बॉल को नीचे खेल दिए। नो की मांग नो नहीं है, फुल टॉस है। अंपायर डिसीजन वेट हो रहा है। अंपायर डिसीजन का वेट करते हुए अंपायर डिसीजन का वेट करते हुए और ये चपनी में हंसते हुए चंचल भैया 62 है। भाग मांग खाए है। 4 ओवर में तो था 61। ओ अच्छा रिवर्स स्विंग घुमाओ, रिवर्स स्विंग घुमाओ। ये बोलो कितना रन आया? 72 दे बॉल तो दे प्लास्टिक दे। 72 थोड़ा धूप ज्यादा है इसके वजह से तो हम लोग के समानता यूट्यूब चैनल के ओनर पपाई दा तो बौड़ा गए हैं। नेक्स्ट ओवर नेक्स्ट बॉल दिमाग चला गया। भाग बॉल का छक्का मार रहा है चंचल। अरे भैया बॉलर का मामा से उधार करके छक्का मारते हुए हाथ हाथ बोल के इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे। इतना देर से खेल रहे एक भी छक्का नहीं मारे थे तो ये वाला बॉल ने मार दिए। रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। 78 देखिए जान मुझे कैमरा के सामने आने का कोशिश। मोटा लोकटा जान मुझे कैमरा के सामने आ रहे हैं। देखिए फुटेज खाएंगे। 3 मिनट का वीडियो में 2 मिनट का तो उनका फुटेज हो गया।
खाली भूरी दिखता है। करने के लिए कार्ड चालू हो गया। देखो देखो आज अच्छा बुबाई तंत्र मंत्र करता है इधर। कैसे होगा? वीडियो देखो बुबाई तंत्र मंत्र करता है बाजी का आउट करने के लिए। बैटिंग चाहिए। कर रहा है। देखिए ये नक्शा पा का गेम है। हाँ ये नक्शा पर में ऐसा होता है टूक टाक पूजा हो रहा है कि नहीं मिलता है। ओम भट स्वाहा। ये सबसे लालची औरत और वो बाल नहीं देख रहे हैं। चलिए जॉनसन का लगा जॉनसन सोच लिया है कि आज बैटिंग नहीं मिलेगा। जॉनसन कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ 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 ठीक है। 78 नेक्स्ट ओवर लेके आए हैं बॉलर। SS6 के जाने माने बॉलर, नहीं नाम नहीं पता। बैटिंग पे पाजी, पहला बॉल छक्का नहीं लगा। सीरियसली रन बनाओ समझे। 150 प्लस रन जादू टोना में नाम गया है चंचल। क्या लगता है जादू फेल होगा कि पास कि चंचल में छक्का मारेंगे? चंचल में छक्का मार दिए, जादू उल्टा हो गया। नहीं तो भेजा बॉल नया वाला बॉल। ये सभी गेम यहाँ नक्शापारा में चलता है। हाँ बैटिंग मिल नहीं रहा है। हाँ इधर इसलिए जादू टोना चल रहा है। तंत्र मंत्र हो रहा है तंत्र मंत्र। बॉल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट बॉल बॉल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट बॉल बोल दिया गया है कि चंचल भी आउट हो जाएंगे। हमारे पास बहुत से मतलब जाने माने विज्ञान बैठे हुए हैं, मिस्टर रोहित एंड मिस्टर सुदीप। वो लोग ने प्रिडिक्शन किया है कि वो लोग चंचल को अभी आउट कर देंगे। देखते हैं, ये उनका प्रिडिक्शन है कि जिजिक्शन है। चंचल बैटिंग पे, चंचल बैटिंग कर रहे हैं और ये चंचल खुशी देखो बंदे का खुशी देखो जीत गया खुशी देखो। अरे बाप रे। और ये आपको कभी भी कोई जादू टोने करने का मन हो, आप कांटेक्ट कर सकते हैं सुदीप से। सुदीप अपना फोन नंबर बता दे भाई, कांटेक्ट करेगा। रोहित देखिए हट जा बाबू। तेरा रोहित प्रिडिक्शन करके बैटिंग में भाग गए। जॉनी बैट लेके तैयार थे। खुद ही बैटिंग आउट बोला बेटा आउट। नो बॉल था। ये समझ में नहीं आ रहा है पैंथर्स वर्सेस अदर टीम हो रहा है कि पैंथर्स वर्सेस पैंथर्स ही हो रहा है। अपना इस टीम को आउट करने के चक्कर में हुआ तो पाजी मारे हैं। भागते रहे और ये सिंगल। तू तो वाला के सिंगल खेलेगा, तू का मारने दिया। वो गिर गया था तभी बोल दे कि आउट है। रोहित का शुरू हो गया। बॉल हो गया। अब ये यहाँ पर प्रिडिक्शन करते हुए रोहित का, अब रोहित बैटिंग करते हुए रोहित डॉट तंत्र मंत्र फिर से शुरू हो गया रोहित के लिए। सुदीप कर रहा है रोहित के लिए तंत्र चंचल को आउट करवा के वहाँ चले तो गए, लेकिन एक भी कुछ नहीं उखाड़ पा रहे हैं। सिर्फ उनका बाल बड़ा है, बैटिंग में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट बॉल मारे तो है कुछ गलत बात नहीं हो सकती। सुदीप का जादू चल गया। सुदीप का जादू चल गया। उधर गुस्सा होते हुए रोहित गुस्सा होते हुए। तस्कर पाड़ा में यही सब चलता है। तंत्र मंत्र विज्ञान एट द टॉप ऑफ लेवल। और यहाँ पर रोहित आउट होके आते हुए मुंह देखो रोहित का मुंह देखो। आई देखिए आ गए। कर्मा
यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है कि मैच किसके बीच में। अब उतना नहीं पता भैया कितना था, उतना याद नहीं रहता। गिन रहा है कि मजाक मस्ती चल रहा है ना। 5 ओवर ना कि 6 ओवर। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन संख्या 90, 2 विकेट के नुकसान पर। अच्छा 3 विकेट, अभिषेक भी तो आउट हुए। नेक्स्ट ओवर लेके आए हमारे जाने माने बॉलर घोड़ा, बैटिंग पे भी है घोड़े, आगे बढ़ के छक्का मारते हैं, देखिए क्या होता है। মিডল উইকেট তুলে দিয়েছে, মিডল উইকেট জনসন কে মিডল উইকেট। আমি কিছু বলতে পারি না। ঘোড়া বোলিং এ দুর্দান্ত পারফরমেন্স ভাই ঘোড়া জনসনকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছে প্যাভিলিয়নে। जॉनसन उधर पे है, जॉनसन आउट होके आते हुए। बैटिंग पे नाबे है सुदीप, अब हमारे जाने माने जंतर मंतर वाले प्लेयर जो सबको आउट करवा दिए हैं। पीछे हमारे रोहित मुंह नहीं दिखा पा रहे अपना। घोड़ा हमारे बहुत अच्छा बॉलिंग करते हुए खुदक के आ रहे हैं, विकेट उखाड़ के जा रहे हैं। सुदीप बैटिंग पे आएगा, सुदीप देखते बॉल, नो बॉल, नो दे भाई, भाई नहीं भाई, आप ही फाइटिंग कर लो भाई। 91 सस्ता नशा, सारा एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। हमको ना कुछ खेलने आया तो मजा करने आता है। नेक्स्ट बॉल घोड़ा का और सिंगल लेते हुए सुदीप जो जाने माने जंतर मंतर के प्लेयर है, वो भी रोहित की तरह ही की है। पहला बॉल एकदम कट से सिंगल लिए हैं, 92 नेक्स्ट बॉल वो भी रन आउट होने वाले हैं। ज्यादा हुआ आई देख ये आरो ज्यादा बोलছি ना रे सुने ना बहुत बोल चलिए 92 देखो उधर देखो अवस्था रिकॉर्ड हुआ है ना। बैट चलाने का बैट्समैन। नेक्स्ट बॉल घोड़ा बदू पाजी छक्का मारते। अरे रे नहीं पाजी नहीं, मौका हलो ना। ये हिस्ट्री रिपीट करवा था अभी रोहित का। 93 6 ओवर 3 बॉल 6 ओवर 3 बॉल 93 रन होगा। सुदीप स्ट्राइक पे, वाइट बॉल 94 सुगंधा बोले जाओ कि चुप तक ना करे तुम्हार, तुम बैटिंग नामबे। नेक्स्ट बॉल सुदीप, नो भाई मारना रे माता सो गए कि मारेगा, हेडशॉट मारे, माथा दिए मेरा दे। बाई कर क्या स्कोर हुआ? 95 6 ओवर 4 बॉल की समाप्ति पे 4 बॉल कहाँ से हुआ? 4 बॉल तो हुआ है। इधर कितना बॉल हुआ है? बॉल किया कहाँ, खाली बोल्ड किया एक तो है 2-3 बॉल हुआ, 3 बॉल हुआ, 3 बॉल हुआ, सिंगल भी दिया ना। 6 ओवर कितना बॉल पता नहीं कितना बॉल हुआ है। और नेक्स्ट बॉल और ये सुदीप छक्का, बॉल मिस कर दिया। पुरुषोत्तम पिछवाड़ा से बॉल सेव करते हुए, गाली नहीं दे सकते। कितना बॉल हुआ भाई? बॉल को 2 देखा 4 बोला 4 बॉल 96 6 ओवर 4 बॉल के बाद 35 का रन संख्या 96। मजाक में 35 भाग रहे ऐसा लग रहा है। पाजी बैटिंग पे आ गए भाई, छक्का वाइड बॉल 97 घोड़ा पूरा ओवर में सिर्फ एक ही अच्छा बॉल फेंके जिसमें जॉनसन को ले भी दे। वो पुराना बॉल गुलो दीबी, पुराना बॉल अपने यहाँ पर जॉनसन यहाँ पर सोच में पड़ गए हैं कि वो बॉल कैसे गिरी गया। एक तो बाकी सब तो वाइट नो फेंक रहे हैं। नेक्स्ट बॉल क्या लगता है क्या होगा? और ये पाजी मारे हैं, ये थोड़ा हिंदी के साथ चाइनीज मिक्स हो गया था। 97 चाइनीज बिल्ली दादाजी, 98 चाइनीज बिल्ली। घोड़ा अभी तक बहुत अच्छा बॉलिंग करते हुए, क्या लगता है सुदीप लास्ट बॉल छक्का मार पाएंगे कि नहीं, कि वो वापस आ जाएंगे? दिया सुदीप 99 इंडियन भाषा नहीं चाइनीज लग रहा है।
7 ओवर में 99। क्या ना तो ये फिर जाएगा। 7वां ओवर लेके आए ऐसा 6 के जाने माने कैप्टन कैप्टन गौरव। गौरव नाम गौरव। 6 बॉल। पहला बॉल ओवर टू सुदीप। सुदीप बैटिंग पे आ गए, बैट तो ऐसे ठोक रहे हैं छक्का ही लगाएंगे। देखिए क्या होता है। गुड शॉट भाई सुदीप, छक्का। सुदीप को घर में झाड़ू लगाने का बहुत अच्छा आदत है, ऐसे झाड़ू शॉट मार दिए। 105 ठोकियन पानी निकाल दिया। देखो हम यहाँ पर अलग अलग कमेंट्री भाषा में कमेंट्री होते हुए चाइनीज हिंदी सब चल रहा है। नेक्स्ट बॉल ओवर टू सुदीप। हिंदी चीनी भाई मिस कर लो बुआई। झाड़ू नहीं चला इस बार। बुबाई छक्का मारते হবে আরো 4টে। गौरव का मेरा दे। हमको लगा था आज सुदीप कुछ करिए। नहीं तो गद्दा खोल के उसको कूद जाइए। सुदीप के लिए तीसरा बॉल। 2 बॉले 6 রান সংগ্রহ করছে সুদীপ পরবর্তী বল করছে গৌরব। आपको तो दिन भर ठोकियन ठोक ठोक के पानी निकाल दिया। आपको समझ में आ ही रहा होगा। 111 রান সংগ্রহ করেছে। আপাতত এখনো প্যান্থার্স বল চলে গেছে নর্দমায়, কালো হয়ে ফিরবে। और हमारे यहाँ पर उपस्थित हुए जाने माने प्लेयर पिकू पॉल। और हाथ हिला दिन बोला दे जाने माने प्लेयर पिकू पॉल। हाथ हिला दिन কত বল দেবো? কালো হয়ে গেছে। सुदीप ऐसा मार रहा बॉल काला हो बुला रहा 6 বলে 5টা। এই দুদিন আগে 6 বলে 5টা। এক কদম আগে বল আকাশে। ভয় पे। नेक्स्ट बॉल ओवर तो सुदीप क्या उखाड़ पाएंगे? उखाड़ेंगे कि नहीं उखाड़ेंगे? और ये नेक्स्ट बॉल सुदीप को मारा। कंटिन्यू उसी जगह पे मारे हैं सुदीप। बोल दिए हैं सुदीप अपना दिमाग पहले ही दिखा दिए है। नेक्स्ट बॉल क्या करेंगे देखते हैं। सुदीप को ओपनिंग देना चाहिए आपसे। नेक्स्ट बॉल सुदीप को मेरा सुदीप डॉट। कीपर से पीछे से कीपिंग नहीं हो रहा, वो आगे चले गए कीपिंग करने के लिए। बॉल तो पकड़ा नहीं रहा है। জান কত রান? এখনো 2 ওভার বাকি আছে। তুই আমার কাঁধ মাখি দিবি, চাপ দিস। নেক্সট বল সুদীপ ছক্কা মারতে हुए। লাভলি শট। ক্যাচের জন্য সম্ভাবনা না, বল পার্কের বাইরে, পাইপে বল 6 গেল, জল আনতে 6। 123 नहीं ओवर 8 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन 123 4 विकेट के नुकसान पे। यहाँ पर अभिषेक सोच रहे हैं कि हम भी थोड़े रुक जाते तो हम भी इतना रन मार देते। ना बहुत खेला है। 2 जन हिंदी चीनी भाई देख लो। हिंदी चीनी भाई एकदम दाढ़ी वाला दोनों का एक ही जीसू ख्रिस्ट একজন जीसू ख्रिस्ट दिखा दो मुंह दिखा दो। तो একজন কৃষ্ণ একজন বলরাম, दोनों रसियन पिंकी चाबली चिंकी। आप लोगों को अगर चाहिए होगा तो बोल दीजिएगा, हम भिजवा देंगे इन लोग को। नंबर भी दे देंगे। देखिए दोनों सबके गाड़ में दोनों इनिंग स्टार के प्लेयर है। तेरा रेस्ट करेगा, कर दे गद्दारी। रेस्ट करेगा तो चल जाओ। डबल 9 इधर उधर समय कटाएगा तो रुक जाओ। चलो एक तो ग्रुप 8 ओवर के बाद नेक्स्ट ओवर लेके आ पता नहीं कौन স্টেডিয়াম থেকে কাছে জানা ফিল্ডার না, গুড ফিল্ডিং। ये 4 রানে চলে গেছে। কত হলো রে? 117 24 123 24। समानता यूट्यूब चैनल के 1 मिलियन सब्सक्राइबर सब बताइएगा कि ये नो बॉल थ्रो बॉल फेंक रहे कि नहीं। इनका हाथ थोड़ा टूट रहा है। नेक्स्ट बॉल सुदीप अपने में ही खेल रहे हैं। 124 सुदीप को लग रहा है बॉल समझ में नहीं आ रहा है। बॉल अपने में ही खेल ले रहे हैं वो, आगे पीछे गोल घुमा के। रोहित करेगा विद्या थोड़ा करना, गोल कर उतरे थोड़ा, क्या बोले तंत्र मंत्र करना। डॉट
की होता रे करेगा हाँ तो हम तंत्र मंत्र करने से आउट हो जाएगा। हाँ ओ ये साला वो है, काला नाग है कर तो सही में ओ out। डॉट खच गलो करना तो करना ছক্কা আছে ছক্কা এরপরে একটা আছে आपने चल बैट चल जी। हाँ हाँ 8 ओवर खत्म हो गया हाँ तो वो 3 बॉल हो गया वाइड हाँ वाइड गुड कॉल अब देखছিস কি अंपायर का कॉल वाइड स्कोर क्या हुआ है 25 25 3 बॉल ना हाँ, तो बुआई वो 9 3 बॉल बाकी আছে 125। 9 বলে 6টা इनका बुआई कुछ कर नहीं पा रहे हैं হ্যাঁ 9 No বলে ball! ছক্কা গুড শট नो बॉल চলো छक्का नो ছক্কা बॉल की দুই দুই কি চাইছিস রে হ্যাঁ ভেরি গুড छक्का छक्का ছক্কা नो সাত बॉल হ্যাঁ, नो बॉल यस यस नो बॉल কত यस হলো? यस 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 25 7 32 ঠিক আছে 9 বলে এখনো 6টা 8 ওভার 3 বল 132 वाइड वाइड बॉल 133 मैं तो पूरा चेक मार रहे थे हाँ वो तो थ्रो करता है अभी तो और फेंक रहा है गुस्सा में बॉलर और थ्रो बॉल फेंक रहा है जोर जोर से सुदीप हेलीकॉप्टर का शैडो मारते हुए देखा जाए ये बॉलर बॉल कैसा करता है छक्का ओ डॉट और फिर बॉल सब डॉट खाচ্ছে দিয়ে দে আমাকে দিয়ে দে আমি আসছি सब सोजा बॉल खेल भी ओवर बॉल खेलता है तो सेम बॉल तो बोल दिए देखते बॉलर सेम बॉल फेंक पाएंगे कि छक्का खाएंगे और हाँ ये सेम बॉल छक्का। করে যায় সেম ছক্কা স্যান কেন সামনে করছিস কিপারের একটু ছোট্ট নিবেদন জিম করে ছেড়ে দেবো अच्छा शॉट मारा यार मीनवाइल 140 8 ओवर 5 बॉल 7 বলে এখনো 4টি 6 कितना हुआ 140 बोला 144 ना ओ यॉर्कर लवली ओए स्कोर ओए जान भाई स्कोर क्या हुआ है रिकॉर्डिंग सुना आप 144 बोला था 9 ओवर 140 10 ओवरेर फार्स्ट इनिंग्स लास्ट ओवर फर्स्ट क्या बोलना चाह रहे हैं लास्ट ओवर लेके आए हैं जाने माने बॉलर नाम नहीं पता कुदकते आए हैं पाजी बैटिंग कर रहे हैं पाजी पहला बॉल छक्का छक्का सब पाइपे छ ना आज के गौरव इलेवन जहाँ भी चले ऐसा अपमान करेगा अरे पुरुषोत्तम तो दो का खेलছে ওখানে लास्ट टाइम में भी हम इसका रन आउट देखा है आदमी सीधा भागते ही टेढ़ा भागता पैरा पैरा टेढ़ा कहाँ भागता है सीधा भाग खाली बॉल भीगते आ जा रहा है ও লাভলি কভার আরে দুর্দান্ত শট দুর্দান্ত কভারের মধ্যে 6 রান কত রে শালা 153 इतने पैसों থেকে ওকে আগে না হবে ভালো 6 বল এর থেকে তো ও ভালো খেলছে ওটা 6 মাস 7-8টা 6 ठीक মেরেছে 9 ओवर 3 बॉल 153 रन एक तो 6 मार के फेंके जाता है बेके जाता है এটা কি ये बात बेके जाता है बेके का मतलब फिर 2 दिन रन आउट होकर अच्छा चला भौरा जाता है ना हाँ भाग जाता है माने बेंड बेंड हाँ समझ गया और मैं डर तो था इसका आउट होगा इसीलिए पहला बॉल सिंगल ही लिया अरे 154 7 ओवर 4 बॉल 9 ओवर 4 बॉल पूरा थे मतलब इतना दिन नहीं आया असर पूरा कर रहा है ना 10 ओवर खेल के हाँ हाँ जो बोले सोनियाल सत श्री अकाल कर रहा है पचपन 146 हिसाब कर रहे हैं भूल गया 146 147 153 154 155 55 155 देख ना 100 होएगा फील्डर नहीं जाऊंगा कहाँ चली देख ना पैर का पीछे घुस गया दे दे सुदीप लास्ट बॉल खेलने दे दे भाई अरे खेल ले हाँ खेल ले 156 बाला तो ऐसे उठा के रखे है कि लगता लास्ट बॉल में उड़ा के छक्का मारेंगे ही पर हमें ऐसा लग रहा है कि आउट होकर वापस आ जाएंगे मुंह लटका के ओ अरे लास्ट बॉल ओवर तो सुदीप हमको लगा ही था। গোয়ালটি কে ইয়র্কার করে নিল और ये पाजी हवा से तेज भाग के निकलते हुए ডবল লেভেল যাচ্ছে
কিন্তু রান আউট। হ্যাঁ ইয়র্কার করে নিয়ে বলটাকে 158 টার্গেট। প্যান্থার্স রান সংগ্রহ করেছে 157 10 ওভারে। 200 टच कर जाता, लेकिन अपने बैट्समैन लोग जो थे ना वो बहुत मजाक तंत्र আবার কটা খেলবে লোকটার কি রে তন্ত্র মন্ত্র মে 158 টার্গেট। মোবাইলটা নেব সব ফোন রয়েছে ধরতে হবে তোমার টার্গেট ভুলে গেছি 158 টার্গেট। প্রথম বল করছে সঞ্জীব, ও লো ফুল টস, ফিল্ডার নেই না, হ্যাঁ বিশালের হাতে বল গেছে, সিঙ্গেল রান। 1 রান দিয়ে শুরু হলো গৌরব ইলেভেনের রান সংখ্যা। হ্যাঁ গৌরব ইলেভেন কালকে হবে প্রাউড ইলেভেন, হিংসা ইলেভেন। সঞ্জীব প্রথম উইকেট পেয়ে গেছে, ডবলের জন্য চেষ্টা। লাগলেই বল বাইরে চলে যাচ্ছিল ভাই, তোকে কি বলবি? কত দাম রে জান, ওটা কত নিয়েছিল জান, ওটা কত নিয়েছিল? 250 টাকারও ব্যাট, 250-150 টাকার ব্যাট চাল দেখো, মিডিয়াম ব্যাট 200 টাকা 150 টাকা মিডিয়াম ব্যাট। ও গুড বল, হালকা করে বল ফেলে দিচ্ছে সঞ্জীব, ব্যাটসম্যান পরাস্ত। এই ওভারে 2টি রান, 4টি বল গৌরব ইলেভেন। টার্গেট 158। এই তাড়াতাড়ি আয় ভাই, তাড়াতাড়ি আয়। পরবর্তী বল সঞ্জীব বল করছে, ও লো ভোল্টেজ, ক্যাচের সম্ভাবনা পাজির হাতে, ক্যাচ আউট, স্ট্রেট টু পাজি। ব্যাটসম্যান বলারকে উইকেট দিয়ে ফিরে আসছে প্যাভিলিয়নে। নতুন ব্যাটসম্যান কে? আমি যাব নাকি? অতটা আবার নয়, এই আমি নামবো নাকি? আচ্ছা যার নামছে জান। হ্যাঁ কোথায় বল চলে যাক। প্রথম ওভারে 2টি উইকেটের পতন গৌরব ইলেভেনের। সঞ্জীব বল হাতে বল করছে, 2টি উইকেট পেয়ে গেছে সঞ্জীব। পরবর্তী বল, ও গুড বল, ক্যাচ, গুড ক্যাচ, ও লাভলি ক্যাচ, শট, আউট। পরপর 2 বলে 2টি উইকেট। সঞ্জীব প্রথম ওভারে তার 3টি উইকেট সংগ্রহ করেছে। আরেক সঞ্জীব নামছে ব্যাটিংয়ে, ভাগনা প্রথম ওভারে 3 উইকেট নিয়ে নিয়েছে। রান কত বুঝেছি? 2 রানে 3 উইকেট। যা ওরে সালা, 2 রান 3 উইকেট, গুড। যে বলারটি বল করে গেল 1 মাস পরে বল করতে এসেছিল, গেঞ্জির কাজ করে, সেলাই করেছিল খুব। হ্যাঁ বল করতে সোনু, বাচ্চা প্লেয়ার আমাদের, অনেক বয়স ছোট, বল করছে সোনু, ছোট্ট ছোট্ট পায়েছে। আরে এটা কি ধরনের বল হলো? 3 রান 3 উইকেট গৌরব ইলেভেন। 3 রান। ওই যে আম্পায়ার দাঁড়িয়ে আছে ওইখানে হচ্ছে টিমের ক্যাপ্টেন গৌরব ইলেভেন, মুখটা শুকিয়ে গেছে, ছোট হয়ে গেছে। 3 রান টোটাল 3। হাই বলা আবার কত চাইছো? তোদের টোটাল জিস করছে। সোনু বল হাতে বল করছে, ও তুলে মেরেছে, ক্যাচের সম্ভাবনা। জনসন বলের নিচে, ক্যাচ মিস। এ বাবা, এ রান আউটের সম্ভাবনা, আবার রান আউটও মিস। এ বাবা, 1 বলে 2টি উইকেট হতে পারত। ক্যামেরা ঢুকে যাবো ভিতরে। সোল আউটে 5 টাকার প্লে করিনি, চালু করিনি ভিডিও। যাও কে নামছে? ইয়াস, কবি খুশি কবি গমে ইয়াস নামছে। ও ইয়া, আরে সালাম।
2 উইকেটের পতন দেখাতে পারলাম না। ইয়াস নেমেছে, ও কোথায় যাচ্ছে পয়েন্টের দিকে, আরে বিশাল দৌড়াচ্ছে মোটা ভুঁড়ি নিয়ে, কুকুরের মাঝখান দিয়ে বল থ্রো করে দিল, গুড থ্রো। আরে সালা ছেলে কম বলে নিয়ে পড়বো, আমি নিয়ে পড়বো, কিছু বলবি না, ওদের কোনো অসুবিধা হবে না প্যান্ট থাকতে নেমে গেলে, আমি ইভেন্টে খেলবো, দুটো মারবো। সোনুকে বল করছে, সোনু সঞ্জীবকে, আরে লো বুলটো শট, গুড শট, ছক্কা। পরবর্তী বল, নো কল, 12 রান 4 উইকেট। আবার সুকান্তিরা মিস করলো, আরে উইকেটটাকে ফেললো, হ্যাঁ 1 রান নিল তো, ও রান নেয়নি। ও লাভলি ব্লক হলে বল, সিঙ্গেল, জায়গা পরিবর্তন, 13 রান 4 উইকেট। গৌরব ইলেভেনের অবস্থা খুবই শোচনীয়। পরবর্তী বলার কাকে বল দিয়ে, আবার সঞ্জীবকে আবার ডেকেছে, যে প্রথম ওভারে 3 উইকেট সংগ্রহ করেছিল, তাকে আবার ক্যাপ্টেন আবার ডেকেছে বল করতে, ওখানে জলের বোতল আছে, জল ভরে খেয়ে নে যা। এমনি বলছে গালাগালি দেবো, এই তো গালাগালি দেওয়া না, আজকে গৌরব ইলেভেন এদের টিম ডিভাইড হয়ে গেছে, সমস্যা অনেক ভেতরে, ক্যান্সার ঢুকে গেছে টিমের, ক্যান্সার যে কতগুলো সেল তৈরি করবো কোনো ঠিক নেই। পরবর্তী বল, আরে লাভলি স্লোয়ার, আস্তে আস্তে সে বলটি ঠিক জায়গায় ফেলে দিল সঞ্জীব। আর একটা সঞ্জীব ইয়াসকে বোঝাতে আসছে কিভাবে বল খেলতে হয়। अरे पुरुषोत्तम कहा कैमरा का सामने आता जाता है, छक्का मारेगा का। सोच मत कोई गिर गया है, अपना खेला खेल, हाँ सोच के कोई फायदा नहीं। यस जयसवाल बैट করছে, পঞ্চিলা সায়োনারা, এই তো বল করছে সঞ্জীব, 2 ইয়ার্স। আরে গুড স্লোয়ার, ক্যাচের জন্য কেউ নেই, ফিল্ডার কেউ নেই, ক্যাচ হতে পারত, 4 রান। গুড শট ভাই, গ্যাপে আছে কিন্তু ওখানে ফিল্ডার থাকবে, তাও গিয়ে ওখানে দাঁড়াবে না, সামনে দাঁড়াবে লোকটা, মারতে হবে বেরোতে গেলে, মারছে কোথায়, 16 17 2 ওভার 2 বল। दो ओवर 2 बॉल 17 রান। সঞ্জীব বল করেছে, তার পরবর্তী বল 2 ইয়ার্স। লাভলি বোলিং, একটুর জন্য বোল্ড হতে বেঁচে গেল। ইয়াস জয়সওয়াল, এসএসবি জয়সওয়াল। মুখে কত টেনশন দেয় ভাই, ব্যাট করছে এত টেনশন। আমার কথা মাথায় নিবি না ভাই, ভালো করে ব্যাট কর। এই ফাইট ক্লাব একটু সরো, বল মানে ক্যাচ তো নিচ্ছে না, শালা দাঁড়িয়ে আছে এখানে। ও লাভলি, ছক্কা, লো বুলডোজ ব্যাট, ছক্কা। খেললেই যাবে, চেঞ্জ হয়ে যাবে। বল দে, 23 রান। কি ব্যাপার তোদের বল একটাও কালো হচ্ছে না, সব পরিষ্কার আসছে, আমাদের তো 10টা বল 10টাই কালো হয়ে গেছে। যা হয়েছে
যা সব চালা মেপে মোড় মন্ত্র মারো মন্ত্র চালু হয়ে যাবে। ওং ভট সাহা পরবর্তী বল ইয়েসকে ক্যাচের সম্ভাবনা আছে, কে গেছে বিল্ডারে নিয়ে আচ্ছা আউট। বলটিকে একদম মারতে পারলো না ইয়েস সৃষ্টি জয়সওয়াল। ক্যাচ হয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরছে। এর বাবা যাও না আরে ভাই কে নামবে গৌরব যাও হলো নতুন ব্যাটসম্যান নামছে দাও ফোনটা মাথা দাও রজত দালাল নামছে রজত পাটিদার নামছে এসএসবি জয়সওয়াল আউট হয়ে ফিরলো সঞ্জীব এখনো পর্যন্ত 4টি উইকেট নিয়ে নিয়েছে আকাশ ঘনীভূত হয়ে এসেছে তাড়াতাড়ি খেলা শেষ চলে আসবে পরবর্তী বল ওরে লাভলি বলিং লাভলি মাসে একবার খেলতে আসছে এত সুন্দর বল করছে সঞ্জীব গেঞ্জির কাজ করে ঢার মেশিন চালায় দেখ বলটাকে দিল রে 3 ওভারে কত 23 3 ওভার 23 5 উইকেট এই তো ডিজে দা বল করতে গেছে 3 ওভারে 23 রান রজত পাটিদারকে কত বোঝাচ্ছে গৌরব ক্যাপ্টেন গৌরব 11 এদিকে ব্যাটিংয়ে আছে সঞ্জীব মিস্টার সঞ্জীব বল করতে এসেছে ডিজে মিস্টার সুকেন্দু ডিজে বলার তারপর তো বড় বল আরে অফ কাটার কে আছে আরে 4 রান বিশাল বলটিকে ধরতে পারলো না 4 রান বিশাল আর সঞ্জীব দুজনে দাঁড়িয়ে গল্প করছিল 27 3 ওভার 1 বল 27 রান 5 উইকেট অর্ধেক টিম প্যাভিলিয়নে ফিরে এসেছে যদি প্লেয়ার কম লাগে আমি নেমে পড়বো কত হলো 27 3 ওভার 1 বল 27 আরে লাভলি কাটার অফ কাটার কিপার দেখিয়ে দিল বলারকে কোন দিকে এখানে বল ফেলতে হবে আর রজত পাটিদার বোঝাচ্ছে সঞ্জীবকে বলছে হাতটা দেখে ব্যাটিং কর 3 ওভার 2 বল 27 সুগন্ধু তার অভিজ্ঞতা আরে আরেকটি বল ফেলা যায় দুর্দান্ত বোলিং আবার একটি অফ কাটার একদম পায়ের করে অফ কাটার সঞ্জীব এক পা এগিয়ে গেছিল তাও ব্যাটে বলে সংযোগ করতে পারলো না ডট একটি 4 খাওয়ার পর দুটি বল ভালো বল গুড কামব্যাক বাই সুগন্ধু একটু কেঁপে বল করছে আরে লো ফুল টস ক্যাচের সম্ভাবনা অভিষেক বলের নিচে আউট পরপর দুটি বল ডট করিয়ে আউট করে দিল জান আউট হয়ে গেছে আমি নামবো ক্যাপ্টেন নামছে ক্যাপ্টেন গৌরব 11-এর ক্যাপ্টেন সঞ্জীব লো ফুল টস বলটি আউট হয়ে ফিরছে ক্যাপ্টেন গৌরব कैप्टन गौरव 27 रन 6 विकेट अरे ना पुरुषोत्तम नाम जा कब उतरेगा तो पुरुषोत्तम नाम पुरुषोत्तम आदि पुरुषोत्तम बैट करते नाम 27 रन 6 विकेट गौरव 11-এর 6টি ব্যাটসম্যান প্যাভিলিয়নে ফিরে এসেছে 27 রান 6 উইকেট তাড়াতাড়ি খেলা শেষ করো বৃষ্টি আসবে সবাই 6 বড় বলা হলো 4 খেলাতে পারছি অনেক খেলেছি আমার সময় 4টে কোচিং হয়ে যেত এরকম করে আউটলুক গায়ে লাগে ভাই 4টে কেন 8টা খাবে তার জন্য বললাম একটা আরে লাভলি বোলিং দাদা ব্যাটসম্যান পুরোপুরি পরাস্ত 200% পরাস্ত হয়ে গেছে বলিং এর কাছে পুরুষোত্তম লাল যাদব আমাদের স্কুল স্টুডেন্ট পরবর্তী বল আবার একটি অফ কাটার ওয়াইড অতিরিক্ত বেশি কেটে গেছে বলটি জায়গায় ঠিক ফেলতে পারলো না 28 6 উইকেট 3 ওভার 6 উইকেট না কত বল আবার একটি ওয়াইড দাদা জায়গায় বল ফেলতে হবে দাদা লেফটিকে এত কাটালে হবে না দাদা 29 6 উইকেট এই কাটারটি ক্যাচের জন্য উঠেছে সুদীপ বলের নিচে আর ক্যাচ আউট ব্যাড টেকনিক অফ ক্যাচ বাই সুদীপ খুবই বাজে টেকনিক ক্যাচ নেওয়ার 7 উইকেট 7টি উইকেটের প্রথম পুরুষোত্তম 0 রানে ফিরে আসছে এই তো এবার ক্যাপ্টেন নামছে 8 উইকেট 8টি উইকেটের পতন ঘটেছে গৌরব 11-এর
29 রানে। ও সানি এসছে বোলিংয়ে, প্যান্থার্সের ক্যাপ্টেন। 29 সানি টুপি পরে বল করছে, নো বল দেবে। 29 8 উইকেট। ওরা সালা লোক নো বল একদম। আরে মুচ্ছিল, কুত্তা মুচ্ছিল, ওখান থেকে বল ঢুকে গেল। আরে রান আউটের সম্ভাবনা। নো বল আছে। আই নো দে ওলা আউট। না আমি নো দিচ্ছি, চ না। 31 4 ওভার 31 8 উইকেট। আবার একটি নো বল বাই 2। বল দেখ গেল রাস্তায়। কাকিমা বল ধরো। 34 নর্দমায় নতুন ছিল মন্তরটা মারলে নর্দমায় 34। হ্যাঁ গৌরব হাতে গ্লাভস পরে ব্যাটিং করতে নেমেছে ক্যাপ্টেন, গৌরব ইলেভেনের ক্যাপ্টেন, কালো গ্লাভস পরে। এই দেখো অবস্থা দেখো, কোথাকার বল কোথায় খেলছে। বেঁকে গেছে ক্যাপ্টেন, বেঁকে গেছে বল করে। হ্যাঁ এরকম করে বল করতে আসছে। আরে স্লোয়ার, আরে ক্যাচের সম্ভাবনা ভাগনার হাতে। ছক্কা। বাউন্ডারি থাকলে ক্যাচ হতো, গল্প করতে দাঁড়িয়ে। 34 আর 6 40। কি রে গৌরবকে বলবো? 40 8 উইকেট। আর 2টো উইকেট ফেলো তাড়াতাড়ি, বৃষ্টি হবে। স্লোয়ার। আরে গৌরব বলটি দেখে মারবে ঠিক করে ছেড়ে দিল। এত আস্তে বল মারা খুবই রিস্কি। সানি চুপি বল করছে, সানি গৌরবকে। আরে জোরে করেছে বলটি, ক্যাচের সম্ভাবনা। আরে ছক্কা, লাভলি শট বাই গৌরব বেঁকে গেছে ছক্কা মেরে। এই আমাদের মাঝখানে এসেছে মিস্টার গোড়া, অলরাউন্ডার, নস্কর পাড়ার, খুবই জানে মানে অলরাউন্ডার মিস্টার গোড়া। 46 রান। দেখা যাক গৌরব ইলেভেন 50 রানের গন্ডি পার করতে পারে কিনা। 46 রান 8 উইকেট। সানি 2টি 6 1টি 4 খেয়ে গেছে অলরেডি। পরবর্তী বল হোয়াইট কল। 47। ওয়েদার খুবই শোচনীয়, বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আরে লাভলি খবর, লাভলি শট। এইটা দুর্দান্ত শট হবে গৌরবের। গৌরব আবার বেঁকে গেছে। 53। কত হলো? 53। দেখো না সিন, দেখো না 158 টার্গেট দিয়েছি। 53। সানি আবার বল করছে হালকা হাতে। আরে ডট। হোয়াইট বল না রে রোহিত, হ্যাঁ একটু জুম করে রেখেছি তো। আরে রোহিত সালা সময় নষ্ট করছে। 53। হ্যাঁ অভিষেক বল করছে। আরে অভিষেক বল করছে, কি দেখতে হচ্ছে? আরে অফ কাটার বাউন্স দিয়ে শুরু করলো। একটা হ্যাঁ ভাই 2 হয়ে গেল। 50। হ্যাঁ ডাক না হ্যাঁ ডাক না। হোয়াইট বল। হ্যাঁ ছুটছে তো। নো ডাক ছাড়বি না। হ্যাঁ ডাক আবার কি, ছাড়বি না ডাক। হ্যাঁ ছুটছে ঠিক আছে फोन लेगा? सामने आ देख कौन सा वाला है देख। चप्पल ऊपर पहन के आया बेचारा। 56 तो 57 नीचे चला गया नीचे। अरे डॉट জনসন সাইড আর্ম বল করছে কেদার যাদবের মতো। ভাইব্রেট হচ্ছে না আমার।
এত হালকা হয়ে গেল, তোর নিচে হাত আছে বলে। আরে সাইড আর্ম বল করছে, আবার ক্যাচের জন্য উঠেছে। কে আছে বলে নিচে? সুদীপ, অভিষেক। গুড ক্যাচ। দুজনের মধ্যে কনভারসেশন হয়নি, তাও এটি সুন্দর ক্যাচ ভাই অভিষেক। 9টি উইকেটের মতন, লাস্ট 9 উইকেট। 9 উইকেট, আচ্ছা 8 উইকেট, আচ্ছা 8টা উইকেট। হ্যাঁ গোড়া নাম জনসন এসে সাইড আর্ম বল করে একটু উইকেট নিয়ে নিয়েছে। গৌরব ইলেভেনের অবস্থা খুবই খারাপ। ওই দেখো ওখানে দুটি ফিল্ডার বক 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 করছে। ওই দেখো, ওই দেখো, ওই দেখো দুটি ফিল্ডার বক বক করছে ওখানে। আবার একটি কভারের উপর থেকে একটি রান। 58। थोड़ा जोर से मारता है, एकदम जोर नहीं लगा। आउट হয়েছে, তারপর সব উইকেটই লাগছে। 58। ওই দেখো দেখো সাইড আর্ম বল করছে জনি সিমস। বিশালের কাছে বল, পায়ে পায়ে খেলা হচ্ছে এখানে। 2টি রান নিয়ে নেবে। আরে লাভলি থ্রো, লাভলি থ্রো। गौरव बॉडी सब घुस गया डाक के अंदर। 60 तो 60 रन 8 विकेट। ताड़ाताड़ी विकेट फेलो, हमें नामबो। हाँ एक बार करबे, एक बार करबे। 60 रन 8 विकेट, 60 रन 8 विकेट। दाड़ी जा, दाड़ी जा, दाड़ी जा। ओ लाभली बॉल, लाभली बॉल। 60 रन 8 विकेट। রাস্তা বন্ধ থাকবে জানো কিছু? বালি রাস্তা, বালিতে আগে নাকি দিয়ে আসছে, নচিকেতা ও তো হ্যাঁ ওদিকে হয়ে হবে তো সন্ধ্যাবেলা। সোরা নেক্সট বল। अरे এটা কি বলিং হলো? ये कैसा है, ये कैसा है? मजा कर रहा है, मजा कर रहा है, मजा। জনসন কে বলে 61। বাসন্তী আগেরটা ওয়াইড দিয়েছে বাবাইদা। কে ভাই? এ ওয়াইড ছিল আগেরটা, এর আগেরটা, এর আগেরটা খুব সালা। 62। अरे लाभली बॉल सही साइड आर्म केदार ज्यादा बॉलिंग एक्शन। 62। এই দেখ, এই দেখ, এই দেখ, আমাদের সামনে চলে এসেছে মিস্টার আয়াসু। মুরলীধরন মুথায় মুলি দিলা, মুথিয়ে বাঁকা ধরুন যা। 62। কালো করছে যা প্লে। স্ক্যাম হচ্ছে, গৌরব ইলেভেনের সাথে স্ক্যাম করছে রোহিত, বল কালো করছে ইচ্ছে করে। 62। ওরে লাভলি বল, কাটি কাটি। 62 8 विकेट। हाँ वो तो हमारे टाइम इसलिए ही तो कर रहा है, और बेइज्जत कर रहा है। फोन लाया है? अरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो। यस इधर सुनो, तुम्हारा फोन कहाँ पे है? मेरे बैग में निकालो, निकाल के चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। सब पकड़ पकड़ के करेगा सब्सक्राइब। লাইক गिरेगा सिंगल করলে তাহলে ভিডিওগুলো ছাড়বা, सब शॉर्ट्स बनेगा। जो जो छक्का मारा है, तुम छक्का मारा है तो पहले शॉर्ट्स बनेगा। দুটো মেরেছি, 4 भी मारा, 4 हाँ सब्सक्राइब करेगा। मारते रहा उससे वीडियो खत्म ही नहीं होगा। उसका धीरे धीरे छोड़ेगा। जब आज 11 भाई देखो देखो सामने फील्डर था। आज 11-15 में पीकू का एक तो शॉट निकलेगा। पीकू मार लो 4 ओवर 1 बॉल 104। यही देखा नहीं कब? हाँ आई जाई 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 ওই সুবিধের সাথে। না কো ফোন এক দুটো মারা নাই है। আরে বলটা নোংরা করছিস রে বোকাচোদা। ছুড়িস না ভাই, বলটা কাদায় পড়বে। ইউটিউব খোলো। ভাই গোড়া তোর ফোনে নিছিস না? তা কাজের কাজ করিস না, খালি না করছে ফালতু। এই 4 ওভার করবে তো। খোলা বাবা আমি না পেরে পড়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ এই দেখ, এই কি হচ্ছে? কত রান হলো জান? আর 20 রান চাই জিততে গেলে। এই দেখো অফ কাটার ক্যাচের সম্ভাবনা, সুদীপ বলের নিচে ক্যাচ আউট। আর ব্যাট টেকনিক, ক্যাচ নেবার খুবই বাজে টেকনিক। লাস্ট ব্যাটসম্যান নামছে, কি নাম রে? গোড়া, গোড়া, মিস্টার গোড়া, মিস্টার গোড়া, গোড়া, মিস্টার গোড়া ব্যাটিং এ নামছে। বড় জায়গায় বেকার মারছিস, ছোট জায়গায় মার। গুড ব্যাটিং দাদা।
भाई कहाँ गया रे? भाई कहाँ गया रे? छोड़ जा पड़े कैसे संभावना है जे ना बॉल कादाय पड़े बॉल আটকে গেছে ओ ताले होगा गलत बात सब्सक्राइब नहीं किया था एक तो सब्सक्रिप्शन बढ़ गया मेरा अरे भाई करेगा सब्सक्राइब करेगा भाई निकालो फोन निकालो पकड़ पकड़ के सब सब्सक्राइब काদের এই বল ধর একটা সাবস্ক্রাইব 500 টাকা না কমবে দুটো হলে কমবে ফোনগুলো জমা দেয় তখনই নিয়ে লক করে যখন ফোন জমা দেবে লক খুলে এর আইডিয়া ভালো বলছে ফোন যখন জমাবে তখনই লক খুলে সাবস্ক্রাইব করে है तुम अगर मेरा नंबर होगा तो मेरा नंबर लेके तो खाली मैसेज कर दो कि दादा हमार शॉर्ट्सटा नहीं तो इतना खेला मेरा याद नहीं रहता ना 91233 मैसेज करेंगे ठीक है हाँ हाँ जो भी एक तो खाली मेरा ध्यान में घुस जाएगा 233 65 963 हाँ पापा जी बोल के सेव कर लो क्या बोलते मेरा तो नोट बुक है उसमें लिख के रखता है कौन कौन बोला है किसके स्पेशल रिक्वेस्ट है नो बॉल ए बैट बॉलिंग ये হালকা হাতে কি বল করছে জনসন এটা কি বল করছে জনি সিনস ভর করে গেছে জনসনের মধ্যে এখানে মিয়া খলিফা দেখছে গোড়ার মধ্যে গোড়াকে বল করছে আবার একটি নো রে গোড়ার মতো গোড়াকেই বল করছে আচ্ছা স্ট্র্যাটেজি এই আছে তোমাদের বুঝতে পেরেছি গোড়া বিমার ফেলে গোড়াকে দিচ্ছে বিমার আচ্ছা হেডশট মারবেই মনে হচ্ছে হেডশট 59 तेरा तो है मैदान से निकलने नहीं दे এই যে চলে যাচ্ছে আমাদের বিগ ব্যাটসম্যান চলে যাচ্ছে তুমি সকালে ফোন তুলিনি কেন কোথায় ছিলে কেন এবার রাত্রিবেলা 12:30 একটা অবধি ফরম্যাট থাকে দিয়ে আবার সকাল 7টার মধ্যে রেডি সুকান্তদা 2 রাত ঘুমায়নি মিটিং চলছিল মিটিং আবার একটি বল কালো হয়ে গেল দেখ পাজি অনেক সময় নিচ্ছে বল দিতে এই দীপ এবার আউট হলে আমি নামবো আমি নামবো কি এতক্ষণ কোথায় ক্যামেরা করতাম সেটাও করি আমি নামবো ও ক্যাচে সম্ভাবনা বিশাল বলের নিচে দেখ দেখো 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 কিছুই হলো না সিঙ্গেল রান এইটা এইটা তো আরে লাভলি বল জনি সিনস সেইদিকে দেখছিলাম একটা ভালো মিম আনিছে একটা শিক্ষক রে যারা অনলাইন ক্লাস করায় ক্লাস করানো বন্ধ করে ওই দেখাচ্ছে কার কথা সাবস্ক্রাইব ভু করে 100-150 কমে গেল সরি বলে আবার পড়াশোনা গেছে সানি প্যান্থার্সের ক্যাপ্টেন কোনো হেলদোল নেই ওই দেখো দুটো প্লেয়ারকে দেখো ওখানে ক্যাচের জন্য উঠেছে পাজির কাছে আরে জলের হোলি হ্যাঁ ভাই হোলি হ্যাঁ বুরা না মানা হোলি হ্যাঁ बलम पिचकारी हो गया किशोर के साथ 73 রান ধীরে ধীরে এগোচ্ছে জেতার কাছে আরে কবার বাকি এখনো 4 ওভার বাকি কি করেছিস রে তোরা ম্যাচ জিতে যাবি তোরা बलम पिचकारी जो तूने मुझे छक्का আরে গোড়া ঘুরে গেল বললো ও ওরে বাপ রে বাপ কি ঘুরলো গোড়া 4টে রাউন্ড নিয়ে নিল ব্যাটিং করতে 4 রাউন্ড পিছনে হ্যাঁ শক্তিমান গোড়া শক্তিমান পরবর্তী বল গোড়াকে
আরে লাভলি অফ কাটার কেউ নেই। তাহলে বিশাল যাচ্ছে বল ধরতে গড়ি গড়িয়ে, আর বিশালের কাছেও বল পৌঁছায়নি। যা জলে 5টি বল কালো হলো এখানে। 74 আই কভার 4 ওভার। রান ভালো হয়ে গেছে, রান চলে গেছে। গৌরব 11 7 ওভারে 74, 9 উইকেটের বিনিময়ে লাস্ট উইকেটের খেলা চলছে। বিশাল এসেছে বোলিং করতে, বিশাল দি ভুঁড়ি ম্যান। আরে গোড়াকে ডট দিয়ে দিল, হোয়াইট কল দিয়েছে আম্পায়ার। 75 ব্যাটিংয়ে 75। এই তো ছক্কার জন্য উঠে যায়, কিন্তু ছক্কা। ঠিক আছে, এটাই বানিয়ে দিবে, 4 রান, এটাই বানিয়ে দিবে। ছক্কা ছক্কা ডিক্লেয়ার করে দেয় ফিল্ডার। 6 গোড়া আমার রিকোয়েস্ট লেখাছে, গোড়া থ্যাংক ইউ। 81 পরবর্তী বল গোড়াকে আবার ডট। ওইদিকে মার না। হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছে মিস্টার গোড়াকে। এদিকে বাবু, এদিকে সব সাপ করে দিয়েছে মালটাকে ধরে। डॉट थोड़ा यू मैदान का है, अपना लड़का है, कौन करेगा नहीं तो कौन करेगा। हाँ ठीक तक मैदान खेला अपना खेला তারা কি করছে? 3 জনে উঠে আগুন লাগাবে নাকি? গোড়াকে পরবর্তী বল বিশালের। আরে পর 3টি বলে 3টি ডট। ওখানে দেখাচ্ছে এই দেখ ডট, হোয়াইট কল। হ্যাঁ गुड एम्पायर वाइट आएगा, बीच में जब आएगा देखेगा। পরবর্তী বল আরে লাভলি। ওই দেখো কি, এই দেখ ক্যাপ্টেনের হাতে বল। পৌঁছে গেলে যখন এখন মানে এখন 1-2 বছর লাগবে আরো করা উচিত। ঠিকই বলিস তুই, এই মাঠ থেকেই সব হচ্ছে। सही है क्या नहीं, मैदान से जितना हो रहा है सब बंदा को लेकर जितना भी खेलेगा लेगा। আবার ডট। এই ঘোড়া আমি নামবো সরে যা ভাই, সরে যা, হাট জলদি হাট। সানি, আরে ডট সানি, শোন না জনি। লাস্ট বল ডট দেখলাম। ও লো ভোল্টেজ গুড 6। আরে গৌরব তো কামাল করে দিচ্ছে ভাই, ছক্কার পর ছক্কা। এই নিয়ে 5টি 6 মারলো। কাপ্তানি বাড়ি খেলছে, কাপ্তানি বাড়ি। গৌরব 11 গৌরবই 6 মারছে। गौरव अकेले ही मार रहा है 6 को 6 गौरव अकेले मारा है। 6 को 6 और कहाँ भी मार सकता है। कत हलो 89 88 कितना टारगेट है? अभी भी 88 अभी भी 88 है। किधर बना है? 158 160। अच्छा है। আরে কি বল, এটা কি বল হোয়াইট। আরে ওভার তাড়াতাড়ি শেষ করো, বৃষ্টি হবে। बुढ़ा आदमी नहीं तो। হ্যাঁ, সময় নষ্ট করতে হয়। পরবর্তী বল फुल्फी बॉल, এটা বলে फुल्फी बॉल। अच्छा मेरे सामने नहीं है। हाँ नहीं तो हम दिखा देता कहाँ पे है। हम दिखाते वही बाहर रोड का रास्ता दिखाते। हाँ चाय का दुकान में। आप पी के आते रहते। हाँ এই দেখ ও এটা কি বল ছিল, ব্যাটসম্যান পুরোপুরি পরাস্ত।
গৌরবের ক্যাপ্টেন গৌরব একদম প্রাউডের সাথে ব্যাটিং করছে, মোটামুটি রানটিকে ঠিক জায়গায় নিয়ে গেছে। আরে লাভলি বলিং, ডট একদম ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে বল করছে, ব্যাটসম্যান বল পড়ার আগেই বেরিয়ে যাচ্ছে অতিরিক্ত লেটে। আবার বাঁকা বল, আরে লাভলি স্ট্রোক, ও হোয়াট এ শট, দুর্দান্ত শট, ম্যাক্সিমাম 6 বাই গৌরব। 95, 10 ওভারে 95 রান সংগ্রহ করেছে গৌরব, নট আউট হয়ে ফিরছে। বাইরে চলে যা, চলে যা, ক্যাপ্টেনকে নেবো। গৌরব একটু এদিকে আয় ভাই, চলে আয় এদিকে, চলে আয়। গৌরব, গৌরব এদিকে চলে আয়, গৌরব চলে একটুখানি, মোটামুটি ভালো রান, তুমি সরে যাও। হ্যাঁ মোটামুটি ভালো, অনেকগুলো 7 কি 6 মেরেছে গৌরব, ফিরছে গৌরব 11-এর ক্যাপ্টেন। হেরে গেছে যদিও ঠিক আছে, কিন্তু মোটামুটি ভালো খেলেছে। এই দেখ প্যান্থার্স উইন বাই 50 রানস, না 50 না 58 রানস।